अस्सलाम वालेकुम। हिट फॉर स्टोरी के मौजूद नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल जावेद। नाज़रीन, ISI एजेंट सैयद सलीम अब्बास ने 1974 में भारतीय खुफिया फ़िज़ाई फ़ौजी अड्डे, जहाज़ों, हथियारों समेत तबाह किया। भारतीयों की आंखें खुलने तक सलीम अब्बास वहां से भाग चुके थे। भारतीयों ने मोस्ट वांटेड पर्सन का इश्तहार दिया, जिसमें भारतीय ब्रिगेडियर की बीवी के साथ उनकी ये तस्वीर लगाई गई। माखौर अब्बास 1 महीने तक दुश्मन एजेंसी की कैद में भी रहे और वहां 2 बंदे टपकाकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। आपने मिशन के दौरान दुश्मन के बेशुमार बंदे टपकाए। आपका ताल्लुक दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान और बहुत से इंडियन जनरल कर्नलों से था। नासी ताल्लुक की वजह से आप बहुत अंदर की खबरें पाकिस्तान भेजते रहे। आपने दुश्मन को ऐसी ऐसी ज़रबें लगाईं कि दुश्मन आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। आप जब इंडिया में मोस्ट वांटेड यानी इश्तिहारी करार पाए तो आपको नेपाल जाने को कहा गया। नेपाल में भी दुश्मन आपके पीछे रहा और नेपाल में भी आपकी जंग जारी रही। वहाँ पर भी आपने 25 इंडियन मुर्दार किए। आखिर इंडिया ने नेपाल को कहा ये बंदा हमें दे दें। पाकिस्तानी सिफारतकार को तलब किया गया नेपाल गवर्नमेंट ने और कहा कि ये बंदा दहशतगर्द है, इसको हमारे हवाले करो। बस फिर 2 दिन चीनी और पाकिस्तानी सफारतखानों ने मिलकर सर को पाकिस्तान भेजा। यहाँ तक कि जहाज़ तक इंडिया आर्मी ने पीछे लगाया। सैयद सलीम अब्बास शाह गाजी की ज़िंदगी का खुलासा अब आपको हम बताएंगे। सैयद सलीम अब्बास शाह गाजी ने 1970 में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ज्वाइन की और इंडिया को तबाह बर्बाद करने और अपने वतन की खातिर जासूसी की बेहतरीन तरबियत हासिल की और ट्रेनिंग मुकम्मल होते ही भारत की जानिब अपनी महकमा की इजाज़त से अपने साथ 4 और साथियों के साथ रवाना हुए। भारत में क़याम और अपने मिशन को खुफिया तौर पर मुकम्मल करने के लिए जाली पासपोर्ट बनवाया और शिनाख्त चोपड़ा रखवाया और एक चाय की पत्ती की फैक्ट्री के मालिक की हैसियत से इंडिया में क़याम किया। रात के पिछले पहर में इंडियन बॉर्डर पार करके अपने साथियों के हमरा इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में क़याम किया। सैयद सलीम अब्बास से अपने साथियों के हमरा भारत के शहर दिल्ली में क़याम कर चुका हूँ और अपने पहले कमाल डिलीवरी के मिलते ही अपने मिशन की तरफ रवाना हो चुका हूँ। सलीम साहिब की बहादुरी और तेज़ दिमाग की क्या मिसाल दी। सलीम साहिब ने अपने इदारे को पहले ही मिशन में वो खुफिया मालूमात दी जो अगर सलीम साहिब जैसे बहादुर मारखोर ने ना हासिल की होती तो आधे पाकिस्तान पर भारत का कब्ज़ा हो जाता। साथ ही सलीम साहिब ने पाकिस्तान का नक्शा, जिसमें भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को कब्ज़े में लेने की तैयारी में था, मज़कूरा खुफिया मालूमात अपने इदारे तक पहुँचाई। यहाँ तक कि भारत के इस्तेमाल में लाए जाने वाले टैंक भी शामिल थे जिनमें भारत नाकाम रहा और इन सब मालूमात की एक फ़ाइल तैयार करके अपने इदारे तक पहुँचाई। और साथ ही इंडिया के एक गांव गोरख में इंडियन हवाई अड्डा भी अपने साथियों के हमरा तबाह किया, जो सलीम साहिब ने बतौर तोहफ़ा अपने इदारे को पेश किया। दिल्ली में मुसलसल अपने मिशंस कामयाबी से मुकम्मल करते हुए जब एक रोज़ सलीम साहिब अपने नए अहकामात की डिलीवरी के लिए रवाना हुए तो एक अपने हम वतन की गद्दारी से DMI हिरासत में आ गए। DMI इंडिया की डायरेक्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस है। अपने ही हम वतन की गद्दारी की वजह से 1 माह 6 दिन 3rd डिग्री टॉर्चर सहने के बाद दिमाग की हड्डी और पाँव की हड्डी के टूटने के बावजूद DMI के 2 गार्ड्स को 5 सेकंड में हलाक करके 9 फीट लंबी तेज़ धार वाली दीवार को पार करके वहां से फरार हुए। इस दौरान सलीम साहिब की टांग तेज़ धार तार से ज़ख्मी हो गई थी और उनकी टांग पर गोली भी लगी और जान की परवाह किए बगैर वह DMI की हिरासत से फ़रार हुए और साथियों के मिल के अपने खून के दाग साफ करवाए और अपने महकमा को अपने की गद्दारी की इतला भी दी। इंडियन एजेंसी की हिरासत से फ़रार के बाद बम्बई क़याम किया। सलीम साहिब ने अपने महकमा के ऑर्डर्स के मुताबिक और वहाँ के मशहूर डॉन हाजी मस्तान की मदद से इलाज और रिहाइश का मसला भी हल किया। मुंबई में इंडियन एजेंसी से ज़्यादा हाजी मस्तान का नाम था और वह मुसलमानों का हामी था। इसी दौरान सलीम साहिब ने 4 CBI के ऑफिसर को भी जहन्नुम वासिल किया, जो सलीम साहिब के इदारे के ऑफिसर्स बन के सलीम साहिब को हिरासत में लेने आए थे। सलीम साहिब ने जो मिशन सर अंजाम दिए, इनसे वो पूरे भारत में वांटेड थे। अपने महकमे से नई हिदायत मसूल हुई, जिसमें 3 आला तरबियत याफ्ता DMI के एजेंट थे जो नेपाल से मुसलमान के रूप में पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान जासूसी के तौर पे भेजे जा रहे थे, जिनमें 1 खातून और 2 मर्द शामिल थे और ये 3 नेपाल में पाकिस्तानी सिफारत खाने से पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे और पाकिस्तान जाने वाले महाजिरों के भेस में इन 3 एजेंट्स के साथ 10 और जासूस भी मौजूद थे। मुंबई के क़याम के दौरान सलीम साहिब के महकमे ने चीन के खुफिया इदारे के 2 चीनी एजेंट्स भी सलीम साहिब के साथ भेजे और अगले रोज़ ही नेपाल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँचे। सलीम साहिब ने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं पाकिस्तान सिफारत खाने दाखिल हुआ और मेरी नज़र अपने वतन के सरसब्ज़ परचम पर पड़ी तो मैं वहीं रुक गया
اور جس شخص نے DMI کی حراست میں 1 ماہ 6 دن 3rd ڈگری ٹارچر سہنے کے بعد بھی ایک آنسو بھی آنکھوں میں نہ لایا، اس کے لیے پرچم پر نظر پڑتے ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور کہا کہ میں مسلسل 30 منٹ تک اپنے وطن کے جھنڈے کو دیکھ کر روتا رہا اور میرا سیدھا ہاتھ مسلسل جھنڈے کو سلامی دیتا رہا۔ نیپال میں اپنے سفارت خانے میں قیام کے بعد سفارت خانہ کے افسر سے ملاقات کی اور اپنا مقصد بیان کیا، اور اپنے چینی دوستوں کے ہمراہ پہلے مہاجروں کے بیس میں چھپے ان 10 ایجنٹس کو ہلاک کیا اور ان 3 ایجنٹس کی تلاش شروع کی۔ اسی دوران سلیم صاحب ایک ہوٹل میں مریم نام کی مسلم چینی لڑکی سے بھی ملے، جنہوں نے سلیم صاحب کا بھرپور ساتھ دیا، اور دوران دوستی جب مریم اردو زبان کے اچھے خاصے الفاظ سیکھ گئی تو سلیم صاحب نے مریم کی ٹیچر سے ملنے کا فیصلہ کیا اور خود کو ذہنی طور پر تیار کیا ان ایجنٹس کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اور جب سلیم صاحب مریم کی ٹیچر سے ملے تو چند لڑکی سے سوال جواب کیے، اور تھوڑی گفتگو کے بعد جب لڑکی اپنے پرس کی طرف جانے لگی تو سلیم صاحب نے اسے مضبوطی سے پکڑا تو مریم سے کہا کہ اپنے چینی ساتھیوں کو بلاؤ۔ سلیم صاحب کتاب میں لکھتے ہیں کہ لڑکی کی طاقت اس قدر تھی کہ وہ ہم 3 مردوں کی پکڑ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کراٹے کے وار سے ایک چینی دوست کو اس قدر ضرب دی کہ وہ 30 منٹ تک بے ہوش رہا۔ بھارتی جاسوسہ کا اصل روپ تب سامنے آیا جب سلیم صاحب کے ذہنی بنائے گئے چند سوالات کے جوابات اس نے ہاں میں دیے۔ لڑکی کو حراست میں لے کر اسے ذہنی ٹارچر کے بعد جب اس کے چہرے اور بال پہ سلیم صاحب نے نقصان کی بات کی اور اس کے بال کاٹنے اور چہرہ تیزاب سے جلانے کا کہا تو لڑکی نے اپنے 2 ساتھیوں کا پتہ بتا دیا، اور فوراً سلیم صاحب بھارتی جاسوسہ کو پستول کے دستے سے سر پر ضرب پہنچا۔ ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے بعد جب تیسرے کی جانب روانہ ہوئے، سلیم صاحب اس ہوٹل میں پہنچے تو اوپر سیڑھیوں سے چڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک بزرگ اتر رہا تھا۔ حقیقت میں وہ بھارتی جاسوس تھا اور بھیس بدل کر وہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ سلیم صاحب کہتے ہیں مجھے بالکل بھی شک نہ پڑتا اگر وہ جاسوس ہمیں دیکھ کر بھاگتا نہیں۔ سلیم صاحب نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ پوری جان سے تیز بھاگ رہا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے اس کے پیچھے بھاگے، اور چینی دوستوں کے ہمراہ جو گیس تھی جس کے منہ پہ پڑتے ہی بندہ 5 سیکنڈ میں سانس لینا بند کر دیتا ہے، اس سے اس جاسوس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور بتاتا چلوں کہ اسی گیس کی مدد سے 10 بھارتی جاسوسوں کو مار خور سلیم صاحب نے ہلاک کیا اور اپنی وین میں لاش ڈال کے بھارتی جاسوسہ اور ان کے ایک اور جاسوس کے ساتھ ان کے ماسٹر مائنڈ کی بھی لاش وین میں ڈال دی اور دور جنگل میں ان کی لاشوں کو جلا کے اپنے مشن کامیابی سے پورا کیا۔ سلیم صاحب نے لکھا کہ اگر یہ 3 جاسوس پاکستان داخل ہو جاتے تو ہمارے وطن کا بہت بھاری نقصان ہوتا، کیونکہ ان تینوں کے پاس سے جو سامان اور منصوبے نکلے ان سے صاف ظاہر ہوتا تھا سلیم صاحب نے اپنے مشن پورے اور سارے منصوبے اور ملنے والے جاسوسوں کے پر مشتمل مشنز کے کاغذات اپنے ادارے کو بھیجے اور اب اپنے باقی کے مشنز کامیابی سے پورے کر کے 3 سال بعد اپنے وطن واپس آئے۔ اور ان 3 DMI کے تربیت یافتہ جاسوسوں کی موت کا یقین انڈین گورنمنٹ اور انڈین ایجنسیز کو نہ ہو سکا کہ ان کے انتہائی تربیت یافتہ جاسوس آخر اچانک کہاں چلے گئے، آسمان نکل گئے یا زمین کھا گئی۔ یہ ہیں ہمارے عظیم مارکور سلیم عباس، جن کے نام سے آج بھی انڈین ایجنسیز کانپتی ہے۔ سلیم عباس شاہ قاضی کو آج بھی ہمارے خفیہ ادارے یاد کرتے ہیں اور آپ کی تیز دماغ اور بہادری کی داد دیتے ہیں۔ ہاں، میں ہوں پاکستان کی دفاع کی آخری لکیر، ہاں میں ہوں ISI۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔